You're my sunshine, you're my moonlight, you are stars in the sky. Come with me now, you have my desire. Na tora, nilara, aradya. మనసారా చలితారా నా గుండెని మొత్తం తవ్వి తవ్వి చందనమంతా చల్లగా దోచావే. ఏ వందల కొద్ది పండగలున్న వెన్నెల మొత్తం నిండుగా ఉన్న ఆరాధ్య నా ఆరాధ్య, నువ్వే లేనిదేది వద్దు ఆరాధ్య. ఆరాధ్య నా ఆరాధ్య, నువ్వే లేనిదేది వద్దు ఆరాధ్య. గరిగమ మగరి దని దని డమగ గరిగమ మాగరి దని దని దద దరి దద దరి దద దరి దద మగ మగ దద దద దరి దరి బా మగరి దద మగరి గ మగ దద దరి దగరి మగ మగరి దద మగరి గ మగరి గ దద బరి గ దద దద మగరి దరి గ పద సా. పూట నా పాట చేరాలి నీ దాకా నీ చిన్ని మెడవంపులో. సాగాలి ఆట తేడాలు తేలాక గెలిచేది ఎవరే బిడ్డో. ఇలాగే ఉంటాలి నీతోనే దూరాలు తీరా. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಖುಷಿತ ಸಂಭ್ರಮವು ಸೇರಿದ ಯಾದಗಂಡ ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿಕೆದ ಪರ್ವ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಇದನಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ విఘ్నవినాశకి అయిన ధనుషుడి గణపతిని నెలకొల్పు ఆపై కఠినురాజైన కాలు అడ్డగుడు ఒక పౌరుషి మాలినీశ్వర దేవి పాద స్పర్శమవుతుంది. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ದೈವದೇವರೇನು ಗುರು ಹಿರಿಯರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೌರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶುರು ಮಾಡಿತು. ನನ್ನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ನಕ್ಕರು ಎದುರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ తీరాలు లేవే. ఆరాధ్య నా ఆరాధ్య, నువ్వే లేనిదేది వద్దు ఆరాధ్య. ఆరాధ్య నా ఆరాధ్య, నువ్వే ಬದುಕೇಳು ಮೂಜಿ ಬರ್ಬೋದು ತೂತು ಸುರುಕು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಗಲಾದು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನಾದು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪರಿವಾರ ಬರ್ತದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸವು. ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೀವನವು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕೋದು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಕ್ಕ ದಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಈ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ. ಇದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ MBBS ಮಾಡ್ತದ್ದು, MD ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಇತ್ತೆ 3rd ಇಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದೊಂದೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಕ್ಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ MBBS ಆದ MD ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು, ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು. Now, I would like to say a few words in English for all the non-white friends, but I don't see any of them as of now. However, I will continue. Good afternoon, everyone. We are so happy to have all our family and friends gathered here for Daksha's baby shower ceremony. Baike in our Shetty tradition means fulfilling the mother's heart's desires. This ceremony is about the entire family coming together to bless the new life to soon
soon join us. Your presence here today adds so much grace to the occasion. Please enjoy the ceremony, join us for the traditional feast and help us make this a memorable day for Daksha and Prakhyat. ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸದ ಆಶೆಯನ್ನು ಮಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಪೂರೈಸುವ ಕಲಿಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ದಕ್ಷನ ಮನಸ್ಸದ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ನೆರವೇರಿಸಾದು ಬರ್ಪಿನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ఏదో అనాలంది ఇంకా వినాలంది నీ ఊహ మల్లింపులో నాదాకా చేరింది నాకు కూడా బాగుంది నీ ప్రేమ కవ్వింపులో నీలానే మరానే అంటానే నువ్వంటూ నేనంటూ లేనే మనసారా చలితారా నా గుండెని మొత్తం తవ్వి తవ్వి చందనమంతా చల్లగా దోచావే ఏ వందల కొద్ది పండగలున్న వెన్నెల మొత్తం నిండుగా ఉన్న ఆరాధ్య నా ఆరాధ్య నువ్వే లేనిదేది వద్దు ఆరాధ్య सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 इनिता श्रीशक्तिलेगे यान सुरुकाद हैप्पी वुमेन्स डे पूरगलेगला यान हैप्पी वुमेन्स डे इनी thank you very much for sparing your valuable time in gracing this function and come here to bless Dr. Daksha, my daughter-in-law, and special thanks to Bhadravati family who have gathered here, and also Kaudur family. We have a special guest, Kaudur Malingeshwar Devasthana's President Chandranna, and at the same time we have a business tycoon and educationist, Mr. Kushal Hegde and Pushpaka. Thank you very much for gracing Jananannavallere ಅಂಚೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಸದನ ಸೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ತುರುಕುಟ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರೆಟುಳ್ಳೇರು ಅರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಸಭೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಸಭೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೌಡೂರು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋದೇರಿ ಕೌಡೂರು ಎಂಕಲ ರೈಮಾ ಮಾಮಾರ ಪೂರ ಬೋದೇರಿ ಅಗಲಗೆಲ್ಲ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪತ್ತಿನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿದ ಏಕೈಕ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ನಗರದ ಬೋದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆ ಸೆಟ್ರು ಅಂದ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ನೀರು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು ಪತ್ತಿನಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪತ್ತಿನ ಈಚ್ ಅಂಡ್ every person everybody is dear and near to me, and Rohanile family also there, and thank you Rohanile family, and you put you should one by one you can bless Daksha, and we have made the arrangement for food, veg food lover on first floor, non-veg food lover on third floor, and for hot drinks and all we have made arrangement on the first floor. So please join us. Thank you very much for gracing this function, and once again thank you very much. हिलमिल गाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे अंगना में गूंजे तो तले बोली सब मिल गाओ बधाई रे हिलमिल गाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई
टकी निहारों रे बाट तकों तेरी, रास्ता सवारों रे राह देखो तेरी। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, अब आजा द्वारे तू, अब ना कर देरी, आजा रे। टकी निहारूं रे, हर आहट कान धरूं, अब आए तब आए। फूलों की हर क्यारी किलकारी सी गाए। जानती हूँ आएगा तू, खुशियाँ बरसाएगा तू, फिर भी क्यों सहमा है ये सवेरा। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, सूरज के संग क्यों है रात अंधेरी, आजा रे। चंदा में छब तेरी मुझको दिख जाए, तेरा ही संदेशा एक हवा भी लाए। सब कुछ धुला धुला है, आसमां खुला खुला है, फिर भी क्यों एक बादल डाले है तेरा। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, हो तुझसे जुड़ी है अब सांसें भी मेरी, आजा रे।